Daida. Ito na po, dito yan sa the terminal, guys. Dito may sa harap ng Bibang, guys. Yan, nandito na po yung mga crew ng Wish. Ayan po sila. Sino kaya ang artista dyan, guys? Guys, sinong artista dyan, guys? Sinong singer? Miss? Ay, singer. Singer na pala yun, guys. Baka si Moira, ano ba yan, guys? Hindi naman yung singer si Lani eh. Scammer yun eh. Uy, kuya mo. Muntik na scam to. Na-scam kanina. Kanina, oh. Bibili ng cellphone. Bye, guys. Yan, guys, mag-umpisa. Anong oras, guys? Mag-umpisa yan, guys. Anong oras? 5 o'clock. O, 5 o'clock pa, guys, ah. Wait lang, guys. Pasok lang muna ako sa pwesto. Bye, guys. Kasi walang tao ang pwesto ko. Dito lang po yan sa harap ng the terminal, guys. Ito po. Yan, dito po kayo bumili, guys. Oh, wala pa po kapong benta, guys. Oh. Ayan, ito yung pwesto ko, guys. Nandito na yung Wish ba? Si Moira daw yung kakanta dyan. Yan, ito po, guys. Oh, bili na kayo, guys. May laptop po kayo, guys. Oh, yan. Ito po, binibenta yan, guys. Yan, Core i7 12 Gen. Yan, tsaka yung monitor, guys. Mga cellphone, guys. Yan, bili po kayo, guys. Yan, lahat yan, guys. Oh, magaganda yung cellphone na yan. Original lahat po yan, guys. Mga sikanhan original. Yan po, guys. Lahat yan, guys. Yan, guys. Saka mayroon tayo brand new, guys. Yan po, guys. Tsaka mga iPad po, guys. iPad with SIM, tsaka yung iPad na Wi-Fi lang. 5th gen. Bye, guys! Bye!